Srbija i ceo Balkan zanemeli su pred vestima o odlasku jednog od najvećih doajena naše tradicionalne muzike, čoveka čiji su glas i frula decenijama hranili dušu naroda. Legendarni pevač Andrija Bajić preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu u 89. godini života, ostavljajući iza sebe neutešnu suprugu, porodicu, ali i nezapamćenu porodičnu dramu, koja je pratila njegove poslednje dane na bolničkoj postelji. Šta se zapravo dešavalo iza zatvorenih vrata klinike, dok su se lekari borili za život slavnog umetnika? Kakve su teške optužbe iznete pred sam kraj i šta je uzrok koji je prekinuo život ovog velikana? Ostanite sa nama do kraja jer vam donosimo apsolutno sve detalje, svedočenja i potresne reči najbližih koji javnost još uvek ostavljaju u šoku. Šta je toliko potresno, rekla njegova supruga? Da li su porodični sukobi ubrzali njegov kraj? I ko je zaista kriv za ovu tragediju? Odgovore na ova pitanja, ali i mnoge druge detalje koje mediji nisu preneli, saznaćete u nastavku. Lajkujte video ako vam je stalo do istine. Podelite ga sa svojim prijateljima koji vole staru narodnu muziku i pišite u komentarima šta vi mislite o ovome i po kojoj pesmi ćete vi pamtiti neponovljivu braću Bajić. Vest o smrti muzičke legende potvrdila je njegova supruga pevačica Mala Cana, koja prolazi kroz najteže trenutke. Mediji prenose njene reči natopljene jecajima i suzama koje svedoče o potpunom slomu. Živote moj, rekli su mi da dođem sutra. Živote moj, ubijte me. Ove potresne reči odzvanjaju javnim prostorom dok se saznalo da je Andrija Bajić primljen u Vojno-medicinsku akademiju zbog teške bolesti u 9. deceniji života. Kako prenose domaći mediji, pevač je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, nakon čega je usledio prividni oporavak, ali mu se stanje ubrzo drastično pogoršalo. Proveo je nekoliko dana u bolnici gde su lekari ulagali maksimalne napore, ali spasa, nažalost, nije bilo. Ono što ovu priču čini posebno tragičnom nije samo smrt velikog umetnika, već porodična drama koja se, prema tvrdnjama njegove supruge, odigrala na njegovom samrtnom krevetu. Mala Cana je u izjavi otkrila šokantne detalje o sukobima sa Andrijinim ćerkama iz prethodnog braka. Njene reči slikaju mračnu sliku. Doživela sam fizičko nasilje ispred bolničkog odeljenja od strane njegovih ćerki. To se dogodilo pred njim. Vikao je i dozivao ih imenima da me ne udaraju, da me puste. Ova potresna scena, kako je opisala Cana, ostavila je dubok trag. Ona navodi da su je ćerke pokušale izbaciti iz sobe, fizički je napale, a sve to na očigled njihovog oca koji je, iako teško bolestan, prepoznao nepravdu. Klele su se da će da nas rasture, izjavila je Cana, dodajući da je Andrija svestan napetosti čak napravio ugovor o izdržavanju kako bi zaštitio svoju suprugu. Da li je razlog sukoba bio novac? Mala Cana ističe da je upravo ona bila ta koja je Andriju podsticala da ćerkama prepiše porodičnu kuću u Beogradu. Nas dvoje smo napravili ugovor o izdržavanju kako bismo se i on i ja obezbedili, objasnila je naglašavajući da je izbegla bilo kakvu ulogu veštice koja želi da otme imovinu. Ja sam njemu odmah rekla da razgovara sa ćerkama i da sredi za njih kuću. To je njima od njihove majke i oca, rekla je Cana. Ona svedoči da je Andrija pred kraj požalio što im je ostavio kuću, rekavši joj: prokleta im kuća bila koju sam im ostavio i da je prodaju svaki dinar.
Ova izjava preneta u medijima bacila je dodatno svetlo na dinamiku porodičnih odnosa. Ipak mediji prenose i suprotnu stranu priče, odnosno onu koju su oni nekada predstavljali kao harmoniju. U intervjuu pre nekoliko godina Andrija je govorio o tome da su odnosi sa ćerkama dobri i da ga redovno posećuju, ističući da je istina da mlada žena produžava život. Mala Cana je tada potvrdila da su se trudili da održe kontakt, ali je suptilno ukazivala na tenzije koje su se kasnije pretvorile u otvoreni sukob. Ono što dodatno komplikuje ovu sliku jeste navod da je, prema rečima Male Cane, Andrija imao strah od svojih ćerki. On je više meni verovao. Uvek kada je bio bolestan, govorio je da im ne javljam, a ja sam ih uvek zvala i obaveštavala. Rekla je ona pokušavajući da objasni zašto je on napravio ugovor o izdržavanju sa njom, a ne sa svojom decom. Kada govorimo o uzroku smrti i zdravstvenim komplikacijama koje su dovele do tragičnog ishoda, mediji prenose detaljne izjave Male Cane o problemima sa kojima se pevač suočavao neposredno pre fatalnog pogoršanja. Prema njenim rečima, Andrija je primljen na VMA zbog srčane dekompenzacije, odnosno akutnog pogoršanja srčanog popuštanja, a zadržan je na odeljenju urgentne interne medicine u jedinici intenzivne nege pod stalnim nadzorom lekara. Međutim, ovim kardiološkim problemima prethodile su druge ozbiljne komplikacije. Supruga je otkrila medijima da je pevač imao tešku urinarnu infekciju izazvanu kateterom, te da je u bolnici prvobitno primljen sa izuzetno povišenim vrednostima CRP-a, što ukazuje na snažan upalni proces u organizmu. Ipak, ono što dodatno komplikuje i onako tešku medicinsku sliku jesu njeni navodi o tome da organizam slavnog pevača nije prihvatio krv koja mu je data tokom lečenja. Andrija je u svojim posljednjim satima bio priključen na aparate i disao je isključivo uz pomoć kiseonika, dok mu je telo slabilo iz minuta u minut. Ipak, pored teške medicinske borbe, javnost je ostala zatečena informacijama o dubokim porodičnim razdorima i sukobima koji su se odigravali tik ispred bolesničke sobe. Mala Cana je za medije iznela dramatične optužbe na račun Andrijinih ćerki, tvrdeći da je pretrpela fizičko nasilje na samom bolničkom odeljenju. Pitanje koje intrigira javnost jeste šta je zapravo uzrok tolikog animoziteta i naglog preokreta u porodičnim odnosima, s obzirom na to da su ranije u medijima tvrdili kako je sve u najboljem redu. Prisjećajući se posljednjih poseta bolnici u Pančevu i Beogradu, ona opisuje kako ju je Andrija čvrsto držao za ruku, dozivao kroz masku za kiseonik rečima "Cano moja" i izražavao ogroman strah i uznemirenost kada bi njegove ćerke bile u blizini. Mediji prenose njene reči o tome šta joj je pevač navodno poverio na samrti, žaleći se da im je sve u životu dao i praštao, a da su ga dovele do toga da doživljava da mu tuku suprugu na očigled svih na bolničkom odeljenju. Sukob oko imovine i ugovora o izdržavanju isplivao je kao jedan od potencijalnih glavnih okidača ove porodične drame. Iako je Mala Cana naglasila da je lično insistirala da Andrija prepiše porodičnu kuću u Beogradu svojim ćerkama, jer je to imovina koja potiče od njihove majke i oca, situacija se zakomplikovala kada su njih dvoje sklopili ugovor o izdržavanju. Ćerke su prema rečima pevačice optužile Canu da je lažna žena, da je falsifikovala venčani list i otvoreno su zapretile da će na sudu oboriti ugovor o izdržavanju, tvrdeći da je sa njim bila samo iz ličnog interesa. Sa druge strane, Cana tvrdi da od Andrije nikada nije imala materijalnu korist
jer je sa njim otpočela zajednički život u trenutku kada mu je karijera bila u padu, dok je ona sama radila i zarađivala. Navodi da je kuća koju im je ostavio postala izvor prokletstva, citirajući reči samog pevača koji je navodno u trenucima razočaranja rekao: "Prokleta im kuća koju sam im ostavio i da je prodaju svaki dinar." Kada se osvrnemo na samu biografiju Andrije Bajića, jasno je o kakvoj se muzičkoj veličini radi. Zajedno sa svojim bratom Tomislavom činio je legendarni duet Braća Bajić, koji je obeležio drugu polovinu 20. veka u bivšoj Jugoslaviji. Rođen je u selu Jabučje kod Lajkovca u siromašnoj i nadničarskoj porodici, od oca Lazara i majke Mileve. Braća su ljubav prema muzici razvijala još u najranijem detinjstvu svirajući frulu. Tokom 50 godina mukotrpnog i plodonosnog rada izdali su 43 single ploče i 28 dugosvirajućih albuma koji su se prodavali u milionskim tiražima. Ostali su upamćeni kao prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagrade Zlatna ptica za preko 1.000.000 prodatih primeraka samo jednog singla, i to u vremenima kada moderna mašinerija marketinga uopšte nije postojala. Bili su kompletni umetnici, kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti i vokalni solisti, čiji su hitovi poput pesme "Nad izvorom vrba se nadnela", koja je proslavila Silvanu Armenulić, ili čuvenog Kolubarskog veza, postali toliko srasli sa narodom da se danas često smatraju izvornim narodnim stvaralaštvom. Međutim, život braće Bajić nije bio nimalo lak, a njihova posvećenost očuvanju srpskog melosa koštala ih je slobode i progona tokom komunističkog režima. Mediji podsjećaju na istorijske činjenice da su Tomislav i Andrija bili prvi ambasadori koji su srpsku izvornu muziku odneli našoj dijaspori u Americi i širom sveta, dijaspori koja je u to vreme bila ograničena i etiketirana od strane tadašnjeg režima. Po povratku sa američke turneje na samom vrhu njihove popularnosti, UDBA je izdala zvanični pismeni dopis, oštru zabranu svim radio i televizijskim stanicama, domovima kulture i bioskopskim salama širom Jugoslavije da emituju njihove pesme ili organizuju njihove nastupe. Ipak, uprkos tome što su bili hapšeni, pritvarani i što im je oduziman pasoš, a medijska blokada trajala duže od 20 godina, oni su ostali najpopularniji i najvoljeniji duet koji je ikada koračao ovim prostorima, snimivši preko 120 trajnih snimaka za arhivu Radio Beograda. Tomislav Bajić je čak sakupio preko 2000 starih narodnih reči i izraza koje je ustupio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i 12.000 tekstova neobjavljenih izvornih pesama koje se danas čuvaju u privatnoj arhivi. Povodom ove velike tragedije oglasila se i njihova estradna kuma, poznata pevačica Branka Sovrlić, koja je izrazila duboko žaljenje zbog bolesti i odlaska svog kuma, napominjući za medije da je znala da je bio bolestan i u godinama, ali da se do posljednjeg trenutka nadala da će se oporaviti u beogradskoj bolnici. Nažalost, sudbina je htjela drugačije. Mala Cana je u svojim emotivnim ispovestima isticala koliko je bila posvećena Andriji, navodeći da mu je sama menjala katetere, kupala ga, oblačila i brinula o njegovom izgledu i dostojanstvu, dok su se drugi, prema njenim rečima, sklanjali od tih teških obaveza. Iako je razlika od 41 godine u njihovom braku, koji je trajao 15 godina, izazvala brojne osude i ogovaranja među kolegama
koje je Cana nazvala šonjama. Oboje su uvek isticali da njihova ljubav nema veze sa godinama i interesom, već sa dubokim ljudskim poštovanjem i mirom koji su pronašli jedno u drugom nakon teških životnih perioda i Andrijine borbe sa bolešću. Slučaj oko napada i podele imovine sada ostaje u rukama nadležnih pravosudnih organa, dok muzički svet tuguje za jednim od posljednjih čuvara autentičnog srpskog ognjišta i pesme. Dok se svet oprašta od Andrije Bajića, ostaje gorak ukus nerešenih porodičnih sukoba i pitanja koja muče javnost. Da li su ćerke zaista napale suprugu svog oca na samrti? Da li je novac bio jedini motiv? I kako je ovo moglo da se desi čoveku koji je čitav život pevao o pravim vrednostima? Mala Cana sada ostaje sama, da se bori sa bolom, tvrdeći da je ispunila svoj posljednji zadatak, da bude uz njega do kraja, uprkos svemu. Ostavljamo vam ova pitanja za razmišljanje, a vi u komentarima napišite šta mislite o ovom tragičnom raskolu. Postavite se na trenutak na mesto male Cane. Da li biste imali snage da ostanete pored muža i gledate kako vas njegova deca napadaju na očigled bolesnog oca? Da li je ljubav jača od svega, čak i od porodičnog nasilja pred očima čoveka koga volite? Ili pak, razumete li ćerke Andrije Bajića? Zamislite da vaš otac u poznim godinama dovede ženu mlađu od vas i prepiše joj ugovor o izdržavanju. Da li biste osjećali gorčinu, strah za svoje nasledstvo ili biste prihvatili očevu sreću? Pišite nam u komentarima. Ko je po vama u pravu? Da li je mala Cana žrtva ili su ćerke imale razlog za sumnju? Da li je novac pokvario ono što je trebalo da bude sveta stvar, porodična ljubav? Lajkujte ovaj video ako želite da vidite još ovakvih priča o životima naših legendi. Podelite ga sa nekim ko voli staru narodnu muziku ili sa nekim ko prolazi kroz slične porodične drame. Možda mu baš ova priča otvori oči. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Budite dobri jedni prema drugima, posebno prema onima koje volite, jer na kraju dana, kada sve utihne, ostaje samo to. Da li smo nekoga zaista voleli i da li smo bili tu kada je bilo najpotrebnije? Vidimo se u sljedećem videu. Mir vam bio i neka vam je laka zemlja Andriji Bajiću.